Alright, good evening. Actually, it's already evening and we are here at Island Tourist Inn here at Kaluya. Wow. Okay, so I'd like to introduce the sands of this island. Oh my god, look at that. It's so fine. Finer than Boracay Island. Okay, great. The sands of Kaluya is far more finer than Boracay. Oh my god. Grabe, no? Better pa sa Boracay actually, di ba? No? Pino-pino kita na. As in, super. Dugatas ang ano na. Namin lapakan, ha? Nipis Oh my pa God. sa ano. Nipis. Ang Boracay daw, ano lang siguro. Nipis pagid. Nami. Kaya hindi mo mapatsagan ng garas na bilang daw, ano? No? Gatas. As in, grabe. Tulong ka mukha pa. Nami protected lang, no? Kaya kung magsikat gid man. Tawag gano ka tawag. Ha? Amo gani. Di ba? Super fine kita na ano na. Send ko na kay ano man kay Mrs. ang video bla tabla. Super kita na namin ito na. Oh my god, grabe. Oh my god. As in, wow. Super. Pwede mo turugan, no? Turugan mo, di ba? Yan. Woo. Grabe. Woo. Grabe, idol. The best sand. Woo. Grabe. Oh no. Amazing.